Berikut ini kita akan membahas load flow dalam sebuah jaringan listrik, dan sejatinya walaupun ditinjau dalam kondisi linier, pada keadaan sebenarnya persamaan dan komponen yang dibicarakan dalam mode real yaitu non-linear quantity. Even though electric power networks are composed of components which are linear, electric power flow, real and reactive, is a non-linear quantity. This is only an elementary treatment of this problem. There is still quite a bit of activity in the professional literature concerning load flow algorithms. The reason for this is that electric utility networks are often quite large, having thousands of buses, so that the amount of computational effort required for a solution is substantial. Ya, dalam banyak contoh diberikan sebuah network yang sederhana, tetapi pada keadaan sebenarnya sebuah network, sebuah rangkaian kelistrikan itu memiliki jumlah basis yang besar dan tentunya memerlukan suatu komputasi berbasis komputer dengan algoritma yang robust, tentu sebagai suatu kebutuhan yang substansial, yang penting. Oleh sebab itu, load flow tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak dengan pendekatan pemrograman. Saking besarnya data yang harus dilakukan. Walaupun dalam contoh-contoh berikut nanti, dalam latihan, dalam eksperimen, mungkin kita mengambil sebuah rangkaian yang sederhana. Hanya sekedar bisa menjelaskan proses bagaimana sebuah input bisa menghasilkan output sesuai kaidah apa yang diharapkan dalam analisa load flow. Power flow. Pada hakikatnya, power flow yang ingin kita tuju adalah sebuah pernyataan terhadap beberapa teori yang sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya atau di modul 1. Persamaan satu ini menjelaskan suatu hubungan antara daya nyata terdiri daripada daya aktif dan daya reaktif, di mana daya ini terjadi karena adanya tegangan dan arus yang mengalir di tiap-tiap line atau tiap-tiap node. Power flow in a network is determined by the voltage of each bus of the network and the impedances of the line between buses. Power flow into and out of each of the buses that are network terminals is the sum of power flow of all of the lines connected to that bus. The load flow problem consists of finding the set of voltages, magnitude and angle, which, together with the network impedances, produces the load flow that are known to be correct at the system terminals. Ya, jadi jelas di sini bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebuah voltage profile yang terdiri daripada sebuah magnitude and angle, which together with the network impedances produces the load flow that are known to be correct at the system terminals. Untuk memulainya, we view the power system as being a collection of buses connected together by lines.
at each of the buses, which we may regard as nodes. We may connect equipment which will supply power to or remove power from the system. Terminologi power yang kita bicarakan, kita bereference kepada complex power, di mana terdiri dari real and reactive components, seperti di persamaan satu ini. Bus admittance. Tadi kita sudah banyak kali menyebut bus. Nah, kita akan coba diperkenalkan dengan terminologi bus admittance. Now, if the network itself is linear, interconnection between buses and ground can all be summarized in a multiport bus impedance matrix or its inverse, the bus admittance matrix. As it turns out, the admittance matrix is easy to formulate. Kita lanjut ya. The network consists of a number NB of buses and another number NL of lines. Jadi sebuah basis dan beberapa lines yang terhubung ke basis tersebut. Each of the lines will have some impedance Z.